Om Swastiastu. Okay, allow me to introduce myself. My name is Komang Adiputra Kusuma Ardana with SIN 2413031005. Okay, in this presentation, I will explain the answer to question about nucleic acid metabolism. Oke, jadi pada presentasi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tentang materi, yaitu materinya metabolisme asam nukleat. Kemudian eh, adapun kasusnya yaitu eh 50-year-old man experienced sharp pain in his two joints, swelling and redness of the joints, and elevated uric acid levels or hyperuricemia. Explanation result so increased purine degradation, impaired uric acid excretion, and consumption of foods high in purines. Meanwhile, she'll experience growth retardation and anemia due to impaired nucleotide synthesis. Doctors suspect a disorder in nucleic acid metabolism, specifically in the purine degradation and nucleic biosynthesis pathways. Jadi, eh, adapun kasusnya itu yaitu seorang pria yang berusia 50 tahun mengalami nyeri hebat pada persendian jari kaki, kemudian pembengkakan dan kemerahan sendi. Kemudian juga kadar asam urat darah meningkat, hyperuricemia. Nah, hasil pemeriksaan dalam tes itu menunjukkan bahwasanya peningkatan degradasi purin, kemudian gangguan ekskresi asam urat, serta konsumsi makanan tinggi purin. Nah, jadi sementara itu seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan anemia akibat gangguan sintesis nukleotida. Nah, dokter itu menduga adanya gangguan pada metabolisme asam nukleat, khususnya pada jalur degradasi purin dan biosintesis nukleotida. Nah, di kasus itu, adapun pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu question number one, explain the meaning of nucleic acid metabolism and its importance for cell. The answer, nucleic acid metabolism is the entire process of synthesis and degradation of nucleotide that form DNA and RNA. This process is important because nucleotide function as building blocks or genetic material, cellular energy carrier such as ATP, component of coenzymes, and regulator of protein synthesis and cell division. Nah, nucleic acid metabolism maintain the viability of nucleotides so cell can grow, repair DNA damage, and perform normal replication. Jadi pertanyaan yang pertama itu, jelaskan pengertian metabolisme asam nukleat dan pentingnya bagi sel. Nah, jadi metabolisme asam nukleat ini adalah merupakan seluruh pembentukan atau biosintesis dan penguraian dan atau degradasi. Nah, eh, degradasi nukleotida yang penyusun DNA dan RNA. Nah, proses ini penting karena nukleotida berfungsi sebagai penyusun materi genetik, pembawa energi sel seperti ATP, kemudian komponen koenzim, serta pengatur sintesis protein dan pembelahan sel. Jadi, metabolisme asam nukleat ini menjaga ketersediaan nukleotida agar sel dapat tumbuh, memperbaiki kerusakan DNA, dan melakukan replikasi secara normal. Question number two, explain the structure
Difference between purine base base and pyrimidine base and give example of each. The answer purine base. Purine have a double ring nitrogen structure. Example adenine, A, guanine, G. Pyrimidine base. Pyrimidine have a single ring structure. Examples cytosine C, thymine T, and uracil U. Differences purine, double ring, and pyrimidine, single ring structure. Uh, in purine, large molecule, pyrimidines, small molecules. And the last, adenine and guanine, pyrimidine, cytosine, thymine, and uracil. Jadi, pertanyaan yang nomor dua ini, jelaskan perbedaan struktur antara basa purin, basa pirimidin, serta contohnya masing-masing. Nah, jadi purin ini memiliki struktur cincin ganda, yaitu dua cincin nitrogen. Nah, contohnya ada pada adenin dan guanin. Kemudian, eh, kemudian em, pirimidin memiliki struktur cincin tunggal, yaitu contohnya sitosin, timin, dan urasil. Nah, perbedaannya itu pada purin memiliki dua cincin, sedangkan pada pirimidin itu cuma memiliki satu cincin. Nah, kemudian pada ukurannya itu purin itu lebih besar, serta pada pirimidin itu ukurannya lebih kecil. Kemudian dari contohnya itu pada purin ada adenin dan guanin, serta pada pirimidin sitosin, timin, dan urasil. Nah, jadi untuk gambar strukturnya seperti ini. Ini pada purins dan pirimidin. Okay, the next question, number three. Explain the general state of purine biosynthesis, and the main raw material required. Natural purine biosynthesis occurs by building the purine ring directly on ribose 5-phosphate. General step 1. Ribose 5-phosphate is converted into PRPP, phosphoribosyl pyrophosphate. Number 2, PRPP requires an amino group to form 5-phosphoribosylamine. Number 3, carbon and nitrogen atoms are added gradually to form the purine ring. 5. EMP, inosine monophosphate is produced. 5. EMP is converted into EMP or DMP when precursor glycine, glutamine, aspartate, CO2, tetrahydrofolate, and ATP. Jadi, pertanyaan yang nomor tiga itu, jelaskan tahapan umum biosintesis purin dan bahan baku utama yang diperlukan. Nah, jadi biosintesis purin itu berlangsung dengan pembentukan cincin purin secara langsung pada ribosa 5-fosfat. Nah, tahapannya itu yang pertama ribosa 5-fosfat diubah menjadi PRPP, yaitu fosforibosil pyrophosphate. Nah, jadi kemudian EPRP ini akan menerima gugus amino membentuk 5 fosforibosilamin. Nah, kemudian penambahan atom karbon dan nitrogen secara bertahap membentuk cincin purin. Kemudian terbentuknya IMP, yaitu inosin monofosfat. Kemudian IMP diubah menjadi AMP dan atau GMP. Nah, bahan baku utamanya itu adalah glisin, glutamin, aspartat, karbon dioksida, tetrahydrofolat, dan energi atau ATP. Oke, question number five.
4. Explain the mechanism of pyrimidine biosynthesis and how it differs from purine biosynthesis. In pyrimidine biosynthesis, the pyrimidine ring is synthesis first and then attached to ribose phosphate. Step. Glutamine and CO2 form carbonyl phosphate. 2. Carboxyl phosphate combines with aspartate to form orotate. Orotate binds to PRPP, forming OMP. And OMP is converted into UMP. And the last UMP can be converted into CTP and TTP. Differences from purine biosynthesis. Purine biosynthesis ring will on ribose. In pyrimidine biosynthesis, ring form first, and in purine biosynthesis, initial product is EMP, and pyrimidine biosynthesis, initial product is UMP, and pu- in the purine biosynthesis require more energy. In pyrimidine biosynthesis, relatively simple. Jadi pertanyaan yang keempat ini jelaskan mekanisme biosintesis pirimidin dan perbedaannya dengan biosintesis purin. Nah, jadi biosintesis pirimidin yaitu terjadi cincin pirimidin itu dibentuk terlebih dahulu, baru kemudian dilekatkan pada ribosa fosfat. Nah, tahapannya itu glutamin dan karbon dioksida itu membentuk karbomoil fosfat. Nah, karbomoil fosfat ini akan bergabung dengan aspartat membentuk orotorat, orotat. Nah, kemudian orotat ini akan berikatan dengan PRPP, akan membentuk OMP. Kemudian UMP ini akan diubah menjadi UMP. Nah, dan pada akhirnya UMP ini dapat membentuk CTP dan TTP. Nah, perbedaan utamanya dengan eh, purin, biosintesis purin, yaitu pada biosintesis purin itu sincin dibangun di atas ribosa. Sedangkan pada biosintesis pirimidin, cincin dibentuk dahulu. Kemudian produk awalnya pada purin itu adalah IMP, kemudian pada biosintesis pirimidin, produk awalnya adalah UMP. Kemudian eh, pada biosintesis purin itu membutuhkan energi yang lebih besar, sedangkan pada biosintesis pirimidin relatif menggunakan lebih sederhana. Okay, next question. Question number 5. How do cell regulate purin and pyrimidine biosynthesis to prevent excess nucleotides? The answer: cell regulate nucleotide biosynthesis through feedback inhibition mechanism. Examples: EM, EMP and GMP inhibit EMP synthesis. CTP inhibits carbomoyl phosphate synthesis in the pyrimidine pathway. This regulation prevent point 1 excessive nucleotide production, point 2 energy loss, and the last point imbalance in DNA or RNA synthesis. Jadi pertanyaan yang kelima itu bagaimana sel mengatur biosintesis purin dan pirimidin agar tidak terjadi kelebihan nukleotida. Nah, jadi sel itu mengatur biosintesis nukleotida itu melalui mekanisme umpan balik negatif, yaitu feedback inhibition. Nah, contohnya itu AMP dan GMP akan menghambat pembentukan IMP. Nah, serta CTP menghambat pembentukan karbomoil fosfat pada jalur pirimidin. Nah, mekanisme ini mencegah terjadinya kelebihan nukleotida, pemborosan energi, serta tidak keseimbangan sintesis DNA dan atau RNA. Okay, question number 6. Explain the pathway of purine degradation to form uric acid. Purine degradation pathway, adenine or guanine, to
hypo hypoxanthine or xanthine to uric acid. Important enzyme xanthine oxidase in hypoxanthine to xanthine to uric acid. In humans, uric acid is the final product of purine metabolism and is excreted through the kidneys. Jadi pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan jalur degradasi purin hingga terbentuknya asam urat. Nah, jadi jalur degradasi purin itu tahapan pertama itu adalah adenin atau guanin itu akan membentuk hipoksantin atau santin dan akan menghasilkan asam urat. Nah, enzim penting dalam degradasi ini eh, yaitu enzim kantin oksidase. Nah, yang dimana reaksinya itu hipoksantin itu akan itu kan kantin dan akan menjadi asam urat. Nah, pada manusia ini asam urat merupakan hasil akhir metabolisme purin dan diekskresikan melalui ginjal. Okay, question number 7. Why can increased purine degradation cause hyperuricemia and good? The answer, increased purine degradation produces excessive uric acid. When uric acid production exceeds the kidneys is ability to excrete it. Hyperuricemia occurs. High uric acid levels cause monocydium urate crystal deposition in joints, leading to severe pain, swelling, redness, and good arthritis. Consumption of high purine foods such as organ, meat, and seafood can further increase uric acid production. Jadi pertanyaan yang ketujuh itu mengapa peningkatan degradasi purin dapat menyebabkan hyperuricemia dan gout. Nah, jadi peningkatan degradasi purin ini akan menghasilkan yang namanya eh, banyak asam urat. Jika produksi asam urat ini melebihi kemampuan ginjal, akan menyebabkan em, yang namanya eh, kemampuan ginjal untuk melebihi kemampuan ginjal untuk mengekskresikannya. Nah, maka terjadinya hyperuricemia. Nah, kadar asam urat yang tinggi ini akan menyebabkan pembentukan kristal monoksidium urat pada sendi hingga timbul nyeri, pembekakan, kemerahan, serta gout arthritis. Nah, konsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan dan seafood atau makanan makanan laut itu juga meningkatkan produksi asam urat. Okay, next question. Question number 8. Explain the end result of pyrimidine degradation and why it does not cause uric acid buildup. The answer, pyrimidine degradation produces the beta-alanine, beta-amino isobutyrate, CO2, and NH3. These products are water soluble and can enter other metabolic pathways, so they do not accumulate as uric acid crystal. Therefore, pyrimidine degradation does not cause good. Jadi, pertanyaan yang ke-8 itu jelaskan hasil akhir degradasi pirimidin dan mengapa tidak menyebabkan penumpukan asam urat. Nah, jadi pada degradasi pirimidin itu akan menghasilkan beta-alanin, beta-aminoisobutirat, karbon dioksida, serta NH3. Nah, produk akhirnya ini akan mudah larut dan dapat masuk ke dalam jalur metabolisme lain sehingga tidak membentuknya kristal seperti asam urat. Nah, karena itu degradasi pirimidin tidak akan menyebabkan gout. Oke, next question, question number 9. Explain example of
This is related to disorders of purine or pyrimidine metabolism. Good is a disease caused by excessive accumulation of uric acid in the blood, hyperuricemia, due to increased purine degradation or impaired uric acid excretion by the kidneys. Purine to hypoxanthine to xanthine to uric acid. High uric acid level lead to the formation of monocydium urate crystal. Sorry, urate crystal in the joint causing pain, swelling, redness, joint inflammations, especially in the big toe. Risk factor include high purine food consumption, kidney disorder, and genetic factor. Treatment involves reducing purine-rich food and using allopurinol to lower uric acid levels. Jadi pada pertanyaan yang kesembilan itu jelaskan contoh penyakit yang berhubungan dengan gangguan metabolisme purin eh, atau pirimidin. Nah, jadi em, Jadi eh, yang saya angkat adalah penyakit GOUT, yaitu GOUT adalah penyakit akibat penumpukan asam urat dan dalam darah, hyperuricemia, karena peningkatan degradasi purin atau gangguan ekskresi asam urat oleh ginjal. Nah, efeknya itu dari purin, hipoxantin, xantin akan menjadi asam urat. Nah, kadar asam urat yang tinggi ini akan menyebabkan terbentuknya kristal monoksidium urat pada sendi sehingga menimbulkan rasa nyeri, pembengkakan, kemerahan, peradangan sendi, terutama pada jari bagian kaki. Nah, faktor penyebabnya itu meliputi konsumsi makanan tinggi purin, gangguan ginjal, dan faktor genetik. Nah, penanganannya mungkin dilakukan dengan mengurangi makanan tinggi purin dan penggunaan allopurinol untuk menurunkan kadar asam urat. Seperti itu. Okay, the last question. Question number 10. Explain the relationship between nucleic acid metabolism, DNA, sorry, acid metabolism, DNA or RNA synthesis, growth, and cell division. The answer, nucleic acid metabolism is closely related to DNA on and RNA synthesis because nucleic are the main component of nucleic acid. The relationship DNA synthesis is required for cell replication. RNA synthesis is necessary for protein production, and cell growth and division require sufficient nucleic supply. If nucleotide biosynthesis is disrupted, DNA or RNA synthesis decreases, and cell division is impaired, and anemia and growth disorder may occur as described in the cell is case. Jadi pertanyaan yang ke-10 itu jelaskan hubungan antara metabolisme asam nukleat, sintesis DNA atau RNA, kemudian juga pertumbuhan dan pembentukan selnya. Jadi metabolisme asam nukleat itu berhubungan erat dengan sintesis DNA dan RNA karena nukleotida itu merupakan bahan baku utama pembentukan asam nukleat. Jadi hubungannya itu adalah sintesis DNA diperlukan untuk replikasi sel, serta sintesis RNA diperlukan untuk pembentukan protein. Kemudian pembelahan dan pertumbuhan sel membutuhkan pasokan nukleotida yang cukup. Nah, jika biosintesis nukleotida ini terganggu, sintesis DNA atau RNA akan menurun. Pembelahan sel juga terganggu.
dan terjadinya anemia dan penghambatan pertumbuhan seperti pada kasus anak dalam soal seperti itu. Oke, jadi secara rangkum mungkin untuk reaksi tahapannya seperti ini. Prisma asam nukleat itu ada purin biosintesis, pirimidin biosintesis, kemudian di degradation juga ada purin degradation serta pirimidin degradation. Oke, because since all the questions have been answered, I will end this presentation. Before that, I apologize if I have said anything wrong. I will close with Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Thank you.